अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। कहा जाता है कि खिलाड़ी वो होता है जो मौका देखकर चौका मारे। कहीं ऐसा ना हो कि उसको मौका मिले और वो चौका ना मार सके। अब बात चौके पर नहीं रुकी, बात छक्के के ऊपर चली गई है, जो कि शेख रशीद ने ईद के पहले दिन मारा है। शेख रशीद ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए हैं और उस इंटरव्यू में शेख रशीद ने इमरान खान मुखालिफ जितना बयानिया था उस सारे के सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। शेख रशीद ने बताया कि जहां पर उन्होंने चिल्ला काटा वो जगह किस तरह की थी, उनको वहां पर क्या दिखाया जाता था और वहां उनसे क्या डिमांड की जाती थी। जो मुनीब फरूक ने इंटरव्यू लिया वो इंटरव्यू किस तरीके से दिया गया और उस इंटरव्यू के अंदर एक्चुअली क्या कहना चाहिए था जो शेख रशीद ने नहीं किया। और बहुत से हल्के फिर उनसे नाराज भी हो गए, वो इंटरव्यू उनका पास नहीं हो सका। जो मंसूर अली खान ने इंटरव्यू लिया शेख रशीद का, उसमें सही तोते उड़ाए हैं शेख रशीद ने। जब मंसूर अली खान ने यह सवाल पूछा कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है, इमरान खान कितनी देर तक जेल से बाहर आ जाएंगे, तो उस पर जो शेख रशीद ने जवाब दिया वो कमाल किस्म का था। अब जो डिटेल शेख रशीद ने बताई है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा, जी ये जो मेरा 40 दिन का चिल्ला था ये मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। उन्होंने कहा कि जेलें तो मैंने पहले भी काटी हैं, मैं 6-7 साल जेल के अंदर रहा हूं, बेनजीर भुट्टो के दौर में भी मैं जेल के अंदर रहा हूं, लेकिन वहां पर मुझे सहूलियात थी, वहां पर कोई मसला नहीं था, क्योंकि जेल को मैं अपना ससुराल समझता था, जेल से तो मैं कभी घबराता ही नहीं था। लेकिन ये चिल्ले के दौरान जो मेरे साथ किया गया वो कुछ एक्स्ट्रा था। उन्होंने बताया कि मेरे सामने प्रोजेक्टर के ऊपर फिल्में चलाई जाती थी और कुछ ऐसा चलाया जाता था वहां पे कि डर लगता था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी याददाश्त भूल गया, मैं गोलियां खाकर सोया करता था और आखिर में फिर किसी मेहरबान ने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, यही ना हो कि ये गले पड़ जाए। मुनीब फरूक के इंटरव्यू के बारे में उन्होंने बड़ी अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, वो इंटरव्यू किसी और की मर्जी से हुआ था और मुझे लिख कर दिया गया था सफ़ों के ऊपर कि ये बोलना है, ये बातें इंटरव्यू के अंदर करनी है। तो शेख रशीद ने कहा कि वो फिर मेरी जिंदगी का सारा तजर्बा था कि मैंने वो इंटरव्यू भी दिया और वो बातें भी नहीं बोली जो मुझे लिख कर दी गई। वो बातें इमरान खान के बारे में थी, वो बातें बुशरा बीबी के बारे में थी और वो बातें 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में थी। शेख रशीद ने बताया कि मैंने इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं की, कोई बयान मैंने इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया, पहले भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं और आइंदा भी दोस्ती की हद तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में कलम दवात के ऊपर ही लड़ूंगा। और उन्होंने यह भी बताया कि जिस वक्त मैं मुनीब फरूक को इंटरव्यू दे रहा था तो उस वक्त वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद थे और मुनीब फरूक तो यह कहते रहे हैं कि जी शेख रशीद ने मुझे खुद कॉल की थी और आए थे इंटरव्यू देने के लिए। बहरहाल अब उन्होंने सारी की सारी चीजें खोल कर रख दी हैं। बहरहाल एक चीज उन्होंने यह भी बताई है कि जी मुझे किसी किस्म का मेरे ऊपर कोई जुल्म या तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि मुझे बस वीडियोस दिखाई जाती थी और ये कहा जाता था कि ये आपने करना है। फिर शेख रशीद ने यह भी बताया कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, जिन्होंने इमरान खान के साथ दो नंबरी की, वो लोग बिके, उनको पैसे दिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि डाले के अंदर पैसे पड़े हुए थे। अब जो लोग बिक गए, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया और अपनी कीमत लगवाई, उनके बारे में इशार की सूरत में कुछ यूं कहा जा सकता है कि शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहां सगीर और कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं, यहां जमीर बिकते हैं, यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं, तुम जरा दाम तो बदलो, यहां पर ईमान भी बिकते हैं। तो दर हकीकत उन लोगों ने अपने ईमान को बेचा जिन्होंने सियासत के लिए अपनी कीमत लगाई और अपनी पार्टी को बदल लिया। यह नहीं देखा कि गलत कौन है, सही कौन है, यह नहीं देखा कि तारीख किसको किस तरीके से याद रखेगी। अब तारीख में नाम तो लिखा गया है, परवेज खटक का भी लिखा गया है और डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी लिखा गया है। तारीख में नाम नूर आलम खान का भी लिखा गया है और आलिया हमजा का भी लिखा गया है। ये सबको तारीख याद रखेगी और तारीख हमेशा किरदार से याद रखती है, तारीख और किसी चीज से याद नहीं रखती। हमेशा आपका किरदार जो है वो तारीख के अंदर जिंदा रहता है कि आपने जब वक्त आया तो किस तरह का किरदार अदा किया। शेख रशीद ने यही तो बात की। उन्होंने कहा कि मैं उम्र के जिस हिस्से में था मैं अपने मुंह के ऊपर कालक नहीं मल सकता था और मैंने कालक मलना मुनासिब भी नहीं समझी।
اس لیے مجھے جو کہا گیا, مجھے جو لکھ کر دیا گیا, انہوں نے کہا کہ میرے سامنے پڑا ہوا تھا سب کچھ, میں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, میں نے وہ بات کی جو میں کرنا چاہتا تھا. اب یہاں پر کچھ لوگ ایک اور بات کر رہے ہیں, اور وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ دوسری سائیڈ ہے, وہ بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. لیکن ایک سوال جو شیخ رشید سے پوچھا گیا تھا 9 مئی کے حوالے سے, اور یہ منصور علی خان نے پوچھا, شیخ رشید سے سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ تو شیخ رشید نے کہا ابھی وقت لگے گا. تو پھر منصور علی خان نے کہا کہ ابھی تو 9 مئی کے مقدمات آنے ہیں, ابھی تو 9 مئی کا کیس آنا ہے, وہ سب سے بڑا مقدمہ ہے. اب اس سوال کے اوپر جو شیخ رشید نے جواب دیا, طوطے اڑ گئے. پھر شیخ رشید نے کہا کس 9 مئی کی بات کر رہے ہو آپ؟ میرے اوپر 13-14 کیسز ہیں 9 مئی کے, اور میں اس دن پاکستان کے اندر تھا ہی نہیں, میں 9 مئی پر پاکستان میں تھا ہی نہیں. بتاؤ کہ یہ کیس عدالتوں میں کیسے ثابت ہوں گے؟ اب عمران خان تو جیل کے اندر تھے جب 9 مئی ہوا, تو عمران خان کے اوپر یہ چیزیں ثابت کیسے ہوں گی؟ اب یہ منصور علی خان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, یہ وش تو ہو سکتی ہے منصور علی خان کی, لیکن یہ سب کچھ ڈیسائیڈ پاکستان کی عدالتیں کریں گی. یہ منصور علی خان, منیب فروغ, نجم سیٹھی یا رؤف کلا, جو بھی محمد مالک, جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا اینکرز ہیں, یہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, یہ پاکستان کی عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی. یہ پاکستان کی پولیس کا کام ہے کہ وہ جا کر ایویڈنس رکھیں, سامنے رکھیں. یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ ایک FIR کٹی ہوئی ہے, اس FIR کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حماد اظہر اور 2-4 اور لوگ تقریباً 800-900 لوگوں کے ساتھ مل کے رات 11 بجے یہ جو لبرٹی چوک پہ ایک ٹاور ہے وہاں پر آئے, اور وہاں پر آ کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی, گرا اجلا کو کیا, حملہ کیا. اب انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 36 کیمرے وہاں پر لگے ہوئے ہیں سیف سٹی کے, کوئی ایک فوٹیج دکھا دیں کہ وہ لوگ رات کو 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے, حتیٰ کہ صبح بھی آئے ہوں, کوئی ایک فوٹیج دکھا دیں. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا, یہاں پر سارا کوئی ٹھس ہو جائے گا, یہاں پر کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ سکے گی. بہرحال شیخ رشید کے انٹرویو کے حوالے سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ بھئی یکدم شیخ رشید صاحب کا باہر آنا اور آ کر اتنے زیادہ لوگوں کو انٹرویو دینا اور یہ باتیں کرنا, یہ بھی بالکل سیدھی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی پس پردہ بھی کوئی کہانی ہے, اور بہت بڑی کہانی ہے. یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں, ابھی یہ عید انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے گزر جائے, آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور پاکستان کو کس طرف لے کر جانا ہے, یہ صرف پاکستان کا ایک ادارہ ڈیسائیڈ کرے گا, اور وہ ہے پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کی عدالتیں. وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے آنے والا پاکستان اپنی نسلوں کو کس طرح کا دینا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے لیے کون سی فضا قائم کر کے جانی ہے, ہم نے کس طرح کا انوائرمنٹ اپنے بچوں کو دینا ہے. آیا کہ ہمارے بچے اپنے سینے کو چوڑا کر کر یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اس دھرتی پر, اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے, جہاں پر انصاف ملتا ہے, یا پھر خدا نخواستہ ہم اس جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے, جہاں پر امیر کا جو دل کرے وہ کر سکتا ہے, غریب بیچارہ آہ بھی کرے گا تو پکڑا جائے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.